وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Chers téléspectateurs de Nogdin TV, merci de nous choisir et bienvenue dans le débat religieux. Comme vous le savez, c'est la chaîne au service de la religion, notamment l'islam. Alors nous, on vous dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que vous soyez, nous sommes sur ce plateau avec notre invité du jour. Il s'agit bien sûr de Kramo Ibrahima Kamisoko, dit Wassoulou Kramoke. Donc nous sommes toujours dans la leitmotiv du Mawlud. Comme nous savons, c'est une fête islamique qui est à chaque fois célébrée dans la préfecture de Kankan, notamment dans le monde. Alors nous allons essayer de voyager dans ce thème avec, si le Tout-Puissant le veut bien, avec notre invité de la soirée. Kramo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Kramo yo e kalonya menkambi, ana wala dai burla maulidi kan. Naam. Bon, en Afrique, comment maulidi kan. Na kamba fene anyi some kono na yi kankandi, na yi batedi, molio bola yoro shaman kana yang, ka maulidi ke, ka maulidi nyanyaro, ka kwa nafaka buku shama. Bon, jani o wati nye, slama kama ka bola benju manke maulidi. Oui, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim amra ala wa ta'ala ma dia kambe ansima ala bokela. Bari make yenin kan kete ki jebila kuma woro. Foloma mi buru kankan kakane kiwuli kilo. Kankan ye lagine lolo de silamaya barabuloma kankan. Ni kana lagine loni na famba beta ni kakuri abe kankanka. O folo ye kankan na kuna ire irakela o kankan irake ko kankan ne kankan kilo silamaya bara na rike dunya kono surtout na rike lagine kankan de kankan ke o totema tori kankan de kankan ka o sudan suri ni kana lagine lon na luta ni ka o madansa idu o mo irika janye alute robena mo di akuru be kankanka ya tigale kabala be bateka o folo ye nema badi lagine ma wo ye nema badi kankama ibranya e bo ay nyam ka wule wuri ni ka mai ni ka mawluduma tono dole buru silame la nyona de mishi tono dole la folo muru mawludi yele te buru silame ka nyona na fa ba dola la ni ka sungor makono tileta nulu wajulita an wado min ka jangana saru kamo sulo ka ta do ka wayata da makori menere na wajuli min ka jangana jansumana saru ka be sungor makono tileta nulu wajulima an kuma da mawduro ka misiri la mugo wan so da maliyando mugo misro da maliyando wulo ako kamo ke kuma le jugo min ka ko jo tranuna me abanu ko folani ya nan nale no kan bra tubi kaboma wo silame la nyona de tono dole e se nantu ma wa ko wajulu ke e se nantu ma o dawa ke e se ni o bara tu ma ke jansumana e se arama de mi tubile wuri ka be o jamala la o kuma nyoya o ma ni jama tu mala o mo tu metubi bo mawlilu ko ni anafa belebele alhamdulillah rabbil alamin mo tamin talen nan kai lawa ko kan kan yaro am tan sono sababu abole mundo wole kada mawludi ko de na tum fora ko mo tamme wori ko dem fay bekilo wala karusarani wala transport ni wala visa ko ni wala passeport ko la mo du wale o mo tan woro bi alamu talabra ko rogala la se o suro mo ma me wala wali nafa wala wali sababu minale mo kada mawludi ko de ni be sila me yalla de tono do de bon kan wa nyemi fina folina sene mo ye nyona oro mino mawlidi kanya amanyi ko dole mo mase ko nyaye ça fait mi ye mawlidi ko ni nemse mawlidi kebra o ye kilanyi muni ko katebe groupe ni fla be kilala de yemo yoro wole manyaye mo ibulo fo mo ye wole nyaye muni ko kake o ye kilanyi muni ko kafne teke o ye kilanyi olo bangu ya kema muni ko kilala soroli kelentena lo asorada tenelo me kala sosigi kelentena lo kelengoro donc on a la sosigi bena gatenelo ko sena yo ke wajuli ni duo ni jamala dela kanga gan ko ka kasini nyajile la bon bane magene ni ngala ro sinesa ni la mo bere boli la bulo ni la mo kala ma boli bulo ni la mo tono ma boli bulo ni la mo nafa ma boli bulo seni yo ka kasidi yo kala duo le di la mo tono ma yeba yo kala kasili seni yesu nkila mogotono ma bara bibulo seni makun kila mogotono ma bara bibulo ye do wule kelila mogotono ma kodi ba dumaye tono tara ala na labrila mogotono ma bibulo ye do wule kala ba yi makun da male
ye do wule kala ma yi kasilale ye do wule kala e ba do wuke e na ala wule nyumalo ale fana nema mi do ibra na nema jirigiri bon mawulidi ke ba ye kala yi muni ko katebe we fina kala yi amanya ele ala ba fam ko nyumano ala ma oro ne kuni ni mi ra ke mu ila woro na ala mutala ka kene se mi nyina badelu anwa to ye aramade ye kodo ikala suro dunya kono mawulidi lonsu mo wato mawulidi kene kan wudi madiyan gbe dunya ro gbe dialo de me mi ye kala kanga osumi ni kono ya o mo wala ye ite sunguru tege ke suro ite musoni ke ye mana la suro ite musoni ke ye kuma la suro ite dolomina ye osumi ni kuru kono suro ite srama ye mina osumi ni kuru kono suro ite jime fola ye suro ite dansini mangame suro ite misiki mangame suro bebe ni kuma kan kele ne ma mauludi terenga wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah bebe ni kuma kan kele wala ma arike sababu di fena mwodo ye na la mauludi doni wo isebe tunde silame yama me wolubana na ka silame ya jama kenya ye wo arike sababu di ka kurase dongo ya tunya ba wuya parce que muomi na ko fogan anna jamana kono ni kayna to mawludi kedia ayena la do wonyini ndia me insona aibana na aibeso silama ya seriyama hali nay wana sina kwa murunte me aibana na songoto silama ya talim wora arike sababu ni ka arama den do ila do silama ya sanzan kono muni tunde silama ya sanzan kono arike sababu ni ka jamana bolo ni silama jamana bu gbere bolo do nyombulo muni sebe tunde silama yama arike sababu ni ka jamana silama ni dunya jamana gbere bolo do nyombulo arike sababu ni ka ni yahudi bolo do nyombulo arike sababu ni ka ni nansare bolo do nyombulo e anya wala na selimi kala misri bala ni anya na dongi selimi kala e ye amerike yela na dongi selidia e ye siniwo yela na dongi selidia e ye français yela na dongi selidia me ye na na mawuludi no hani nay na kedan na la ko ka do wuke ay bana tiga ita dine do le kalan tala wole na ilana onon ni mo tiga na taro kale itala alhamdulillah rabbil alamin o yekuna renedi oron bare ni kamay ni kamawuli to no may ko min tamba to ambulo an ko ni beka kan wuli kan ganga yalo ko mawuli ko meni akabo loni na ila ko tere akabo lon naima akabo loni naima bela ko le mawuli ko ni be mo ni lagina kaidi mo ni rafe mo ni hakilila mo ni le afe ila silama ya sabati beka gan ki shindungu da kilina ka kuma siyaman buloka ka donda kilen ka boda kile ala silama ya meni anye kodo ibuloka do ngamgo nan ka silama ya ni bara sabaita bara nyama ambe kanya toya mi silama ya kame degu mi silama ya kame mafu mi silama ya kame loni na ila kuma fongo nyoya ani loni bembali ya kuma gangelema wole troya ni wole sonja ni wole degu ye silama ya kan no kuma gangelem fiye mise ka bodunya dama kana sigi bila ana wotala ka dole bila donye nile ki nyalo sina alabra mo min bila nyawri nile ki nyalo ofri banguro ki mira soro watima ki miri ala deniya tama koroni ko ni na deniya kala nyina koroni anu koloni ni bafuru don koroni ni koloni ngana bafuru no ala ka dele min bila do na ala no mako obla ile do isabari yeto ako na ta ala sosola fomu ye wole famu ala bankala ka famu oro me kuma kunguru mi ida kila mawludi ko kan wole arama delu ye wuli kay wuli ka lon ko mo mi ya kuntigi yala ko jama mi na to ko ila jamate la nyina la jamale kangan ko ida tade jama makilele men la nyina la jamale la nyina kan be kurundole ka bela alfa ko ne ka kan o ke kuma do yena yi wo yena le kagan ka fo alfa yeda yi feme alfa kagan ka déplacer le konokri kana so mawludi do o kagan ka fo alfa yi na manya mun kale alifari na manya silamela alifari na la silame ya maka fondalo di fo silamela di afa silame aba silame ale refna silame mawludi meni alfa ida kagan kana mawludi ni kunasigi agan kana kunasigi oro memmi ira kila mawludi ko kan wole Allah rabbi sallallahu alaihi wasallam ko sebe wasulu nkramoke bra kuna fulin shaman soro ila sanadun 600 yala ibra anyaira ka foko kankan yire yi islamaya lulu di parce que lon la shaman bra boya oui ni mala wala monsieur kankan ye islamaya lulu makono kankan ye islamaya lulu di kramo lay maliki touré abola mini kankan jangana kramo ke kramo sumana kabo jansumana abola mini kankan alay mamadou sherifu haidara
abola mini kangan kramo Mohamed Sidibe miyema mafuna alele ka Kodowari Silamaya dalaka meni ka Côte d'Ivoire Silamaya sigi sara saba sara fla ko bon kono do fili do ko botro ya do a o Cheikh Mohamed Sidibe ko Segu Mamadou Kone mintre sogbala mini abola mini kangan soba abola mini kangan lay sama abola mini kangan lay Amadou Sherifu abola mini kangan kramo Bangali abola mini kangan ateba madana ana ka bile lonina bile min ka kangan harjigade nin ka boro ko kangan ye Silamaya lololedi o kana bana lagina ka toiro kana bana prefecture toiro nin kangan kay wuli kilo ko mi di mawludi ko di ana no braga ko keri fala mo mina be ko la kuntigi he o kadogado kangan bela ko le lagina bela ko le ala na kangan do mina le kangama ay be mayne ay fay ka saraka min bo amna lay mare nalu yire ka tinya sina wa yire ko na on entend maintenant Famalou quatre luna nous pour la dunya fantan berobi qui kuntili kankana aluna kanatre maulidi meno sans wodi yala Famalou kama kamunke jamana kono duni refana kama kamunke voilà sina na se jamana kono de lema bon ana Famalou la ko kono file ne la doni kono no file minne la ana fama itaro na fora ya ko préfet la ko Silamé tetu la ko nye yo kalama na fora préfet kunganko préfet tola ko Silamé bebo yobri na fora ko gouverneur kunganko Silamé bebo gouverneur la nali do nyina kabo higila asiama no ambe ka minke loro tele la wolo ani kra mo solo ire trare ani kanga lon na siama anga minke ama kono na hali na tuntine na kashi na tuma na antenta na luma parce ana wotala ko le kila fama bunya ani bunya wole kakan akan ka bunya le mais min kono fili ne la ana fama itado sine ni aila ko wulida anu ba ngoranga ka ila kan na ko mais ni Silamé ila ko wulila ayen wala o krengren fele fo ye wole bloka ayen lon kay fa Silamé bi ayen fama yala no te fa Silamé ba Silamé ayi refina Silamé woro ay kagan ki la tele mo wulelu ko ni ndo Famalou kagan ka Silamé ila ndunu ngbara ma se fama imam la jina yan kodi ana sungaro ko dunu madaila ana la yan ko dunu madaila mo wulelu ko meni ko me alabana o ke tubabulu ye bola ko kankana ni woinada tubabu mi ye nala ka bo ko ka ay ngondo le wiyu oluboto Ameriki oluboto France oluboto Sini alu min sigile yanworo ni alu masiyela dakuno misi abenda bo ana Famalou femi yela ayen wala Silamaya krengren fele malo ne ye mulere yi da do Silamaya tema ba o ye fama ita famfelare population ne mi ira kala kan lagina ka kuru ka bo kuno kirima ko abla furufo kure mali ka bo kuno kire ko abla fonu munjigila ka bo kuno kire ko abla fonu nonko wa ne mi ira kala lagina kalula anya wule kanlo ko min damne leni tumaro kuma no ye mo to fola note Silamé la lo sendo le soroleni Silamé la lo sendo mini ke sababu di loni ne ye maguro ni doso mi do odise basila ina men woro ne mi da kala kangan kalula alu be bo nyinantani alu yebo ay kana jiya Nurudin ko tere me bana kana nya susuma asababu mina to dole ma kodi asababu mina to dole ma ebranya ye asababu mina to mo ma anu tari o tekleni oro neri mi da ke kangan population na nyina ayebo ay bra bo yobri ayebo ka ira ke kanye komi ma kokodenta ngramo ni kamali mafina bi Madani Haidara mo mi ye Madani Haidara krengren fe mo di bi ego mi se wu sise ni pina mari kabaye nyamani Alassane Sherifu ananu ye nyamani anu nyongono Madani Haidara bara kuna ere minase malima personnel clinique ye Madani Haidara bulo asababu surale mundo maulidi ko mais c'est clinique mi sababu ye Madani bulo wori ka arama de danda ese clinique me wori mo wona tawala clinique wala ba fo maulidi mo golu no mo bele le betani lo le beye kodi Madani Haidara bada misiri soro ese misiri mi surale Madani bulo wori ese mo wona misiri wo jama tale riba Madani kelenta te jamana tale le bitanu bomi soro labulo jamana tale
lumi ya bolo jamana tale ala na mawuludi gbe ko mentim jamana fama ka gan ka oro do le yinu e ma oro ye mali madani bolo jamana fama ka gan ka oro do yinu kuma ka gan ka fo alifaye jamana ba nyemi volina ahabu man yuhibbuka mu'min bi kan yo kanim na alifa no ma kan lon ka duma la jina silameye fo ga ila ka alifa la ko la jina silamelo ka duma la jina silameye fo go ila la de alon ka duma la jina silameye alon ko la jina silameye le fina lo la kokoro fo alifa wolo iro ka gan kan yin ka di kangama kangan nta folere nurudini place ka gan kan yin ka di kangama ka oro kan se konuma ka ulada ko ke kangama wuludi gberi o ka gan ka lo professeur ka gan ko ke ko mi seye ibiri bama ibe jiraki oro mbemi dakila kuma na kundala sudunya bulu ma wule uri mbadin tabakala kramo amra famyali chama soriblo ba ankalo chamano como sheni na ko watili na la sona ilina ka kuna film brel dia masisan jana na si do kunduma bonanka maflen sani antrafika nyingalla si mo brelu ma menite islamia dinaro ali na la kana treya ibra si o yoro masisan ikanya era ka ko fana na la kana do nyininke men ni alte islamadi malina kana ka do nyininke o be jani o fana na ke ibra sinabol shamanke ibra wa jamna do maulidi si fadi wol bulu nyamenka yale si ka dul misalia dan kranwange o kuma kanu a foi bulu ko mo gbele yen na la muni te islamadi tunyale saru maulidi mintemini ala makiti kala ne sira trengan kabe mfala sugulama me ajama gensen godo nwale mfoni la la isulo bada do yin ni mono ka nyonye nga woti lo malila koroma ayile kunsi baye kala wuri ko me arasa la la kundo bona woye sina kali bonda do ledi woite selila woite suna e gana woye min fola ikulo ko alu fa min temini ay bemba min temini ko na ayita batoke kuma obra fo si zero be mo makaba me aye Sénégalais tagala imaninga obunda Sénégalais e be kamana ngomi fina bunda wila ko do Sénégalais e babo mansa ya ko Sénégalais ni ya fe ka président ya soro kadola funi ni mo widu na bunda kelen fe nkan na so mi mani alu ti selila de o kalu be malu kay be mana ita bato beke ko bato tai ma dunya ko no ko me woyina na mawulidi no ya saru modo ina na mawulidi no ya ntedu to fola me ne ko modo ya ne kalongo ite silamedi ina me wolu na kunye mundi ko do o mi koto ni mo tigada la dina do kala ila dina la adunto ife ba abotu ife le adunto life kodi ni mo tigada la dina do kala ila dina la adunto life ba abotu life adunto life oro mawulidi mo gbedelu ye na muri na ko foga ni ka bo France seli leili seli leite me ibrana tono ya ila na lila nyemi funa fo ina kan mo ke kafiri ye tono la sila mema o kela kafiri ye ko nya la sila mema han ni sila mete unyo no mi brake dunya kono tantambulo ankolo janguro ga Allah kelamna alayhi salatu wassalam nene gadi kuna janguro mi ga kelamna nga fida bora kafiri le bulo selibali ne wale dona kila lalen kan ne man kisi kila alayhi salatu wassalam atem to la banza ne kala ka folika e ban folila ago kaye ladela ayla ke dala ya jamfa lade ago kono kante ladela ko kila mankende igalo kafrika ka minfo amangene kon kafriya ni silamaya ambe de janguro ni sayadi na mankende ilongwa kilafu wallah ko kafriya ni silamaya kambe de janguro ni sayadi akashia frefana kwa doana kila kan alayhi salatu wasalam ka folike aban folike la ka ta do uke aban do uke la abotola ago kila kuna sibo ima ko fe kuna ilade we go komu ago janguro sugumi kila kani ne kan fida mi lo fida nani ka bola mu we go komfa ofo anyeke doko ay tabla sa kafiri fe mi haklimata wala jamaro doko kali kafiri bi dakade na ko kafira abulo na kafira fo mu na anta fira bo wallahi ba kan wonye mi folina sabutasi librana silameyani bafe kabanka kramu ike mu fubare sabutasi no de ga kurana krana ye mu fu yemini ka kurana kran
kaban ka ile ke modo koloni ka ile ke sukuno kanfuan kurana krana yele no la sele yirema banana ka femba di ma nile koko te femba di muni ta fem fudi ala bo ilu imarala ala ka femba da anuma fem glimamba ka kila de bero glimandi anuma ka kitabu bero glimandi anuma ka kalima bero glimandi anuma no ye la ilaha illallah mi anna kila de na gliya anuma na kila de na gliyata kitabu midila anuma kitabu gli anuma na kitabu kurana gbiliman tawrati di kurana gbiliman ningini ne me muna ningini jigile mulima ani tawrati jigile mulima muna ye jonya la weye woido ta kitabu me wodi abela nani kabanta kurana ndiro munga nu ngam ko bulu ko mo godi ala ka femba danu ma anu ko femba te ala ko nabiri ban femba do me fendi ni tiki ke kai corriger sila me loni na ye wole jonya do ala ban kanala wono alhamdulillah rabbil alamin kuma no sunu nyabulo mambade ibrahim buri boli minandide kuma no sunu nyabulo ma akoko mfa ka fida fo anya gile akoko janguru suguni mra mo mine ne kan fida fo lo mi lo wole kataba la de akodo ne na fida te tadi kafiri le kafo akuma bura kafiri le fo la aflana ni tama suro ka bilifoni bilimba kakan ni mata kuno ne na to kuno ni ka bilifoni bilin kakan dotna ne na tana bla fla kafiri le ka kuma fo asamana nay mata suro bilifoni masuro aye subuni na da jega subu sobo subu ka frontoni kawla aba motmana mina akana mani me olu ko dama nyewle ga sirma la legala musu yeso ike wara janguru ura tele la so la tele ko da bila ko pali ala arere la seni yake manima ko kandi ile do gbala wolon iti bulo ble tamasiri burondo e wa lo fero ye wa jega san ko nyuma kana fronto ko law ibo dama ibala fa oro fidri tele magbe ari fadidi ro kana ya kuidi nyina bo sulo nyambade ala bangana kafiri kala nena fida sabana ngada supudi o fana nena fida kala nena fida nani na kafiri ka konu ko kai tuno soro nyani ni ma ay ko mu o mundi ko le sunu mbiren ko fa malo lende akela o fana nena fida de ka kodi sunu mbiren mu malo ila ngo tratila tila akoro man tratila mo wala suru abole kafiri le la orombane moye tuno soro la kafiri la ala ban benan sima ibaya la kila na mo siama soro ka lado kila ni nyanga me mo yinale nan kan nyanga me mo yina kan nyagi bulo ka bebe kero tu bi da kila ma fo kila ma abaka no wati lona fenfene atendana so tu bi ma mo wana le ka dolo mina ka kaningela ka sunali kala ka wuya fola o ma ganu kra mo ile bi anya mo fola ke ma bwana ile yere halakila kodi me kila ka fo ma ko te basiri ko na anka deke aide da londoro te kila ko ma ko amra de mai matro yala sima mi akisi jugu nani na ko boni te basiri nya fe yekele mbla ako kila ma ko muni ni ye wuya fo buluka ke ko kono ko mra tubi ka bo wuya fo ma mane la gina wali tigi la gina mansa la gina kanana la gina population fe kele mi ambela an yete mi na bronco la wuya la fondateur idi wuya foki janto wolero me wuya mi fonani yana nani fama Mamadou nyona nani president Mamadou nyona ni lo ne mi Mamadou nyona kan wuya la défaut for population ni fama ye e si andi bo wuya fitinaro no te perdi femfen jamana ni kan sonya femfen jamana ni kan keke balia femfen jamana ni kono ni ka wuya simbaro ni ala la gineru anya fe sisa mi make na fura ko kele ariben ono kila kwa makunya fe wuya fo buluka ke ko kabra wuya bla kabina ka wuya fo buluka ba mo wantana dolo mi ni ma wuya fo itana kaninga ni ma wuya fo itana sunyali ke ni ma wuya le fo muna ale bana kila bra so madala ani ni kila fo le ke kila ale mayni ka kika mun ke so manna ali zabula kila e komboto kaninga dia doni ali zabula kila e komboto dolo mi dia doni ali zabula kila e komboto sunyali dia wuya fo buluka mi ngale ngoro ajugo kurunani atubida oro ni mi ira ke lagina famani lagina population na woli tigina akramo la ko kelen pe mi ye jamana nin kan wole wuya ko ni ne mona ambe doni ndo sisa ka tunya fo mi setie afo jama ye ka setie mi setie afo muso ye ka setie mi setie afo la population ye ka setie mi setie afo la lugunomo ye ka setie e bon fo mo ina fo kado na fo ka seta ere me ni ka kuma fo mo ye min ka setie ni lo masakela ili ke mo ro bosileni ono fo ka freke ka wuya le buloka afo ke buloka bra tubi ka bo wuya man jugo to saba aka be buloka oro tono yesoro la kafri la hali bote mingala misiri kononi
yalo bobra te misiri kono kono fonyola ni bote kambura misiri kono mi no braga bote ki bo mais moi mi go plani kila ma kafrile wala go kila ma kila te kala tene na funa ko bote kambura bo ko mi no ari ko bo no kera o tigi be muliya bobra te akele 31 minuto mo saba mo fla mo nani wo ye bo kele ni o braga te ba te long abra to sutrado kafrile ko plani Ebra men kodi no de kila no trafole ni fonu na bon kamin suro fonu na bon camera men mi no baraka ke ile bo maintenant lo le tole la yar na la misir la 600 dogo pui ne ro kalon ko noari ne bo ali célèbre ba musa kamara waso ngra mo ke ale kanta odibu amanga kamalo yari mais ni ne boda ka ile bo kanimbo na be boda am fana gana fen fom waye ate bagadi lon ko ke ay be bolé ari woro ke ay mama ngam me roba wodi glente lon bo plan so bolé kafri le fait bon si la main tono sur la kafri la main tono sur le ila de kay ngam nyona nan kamadu nyona nyemi fana folina ibri mado mo le baba la plan lona abesi enye oro nimi ila kila maulidi Kenya ko kan duniya jamana to lu kote nena ko mina to e maulidi ko ni moya ila mindi ote sila mena jurugisa do le blato duniya kanani duniya kana ba kramo natani do le maulidi kren fe juru nanka nyaye nata juru le koto yahudiya la si amma nata juru le koto american na si amma nata juru le kuto français ila sama nata juru le kuto alima ila sama nyata ba wene ila setiya hambi nata wila komi ndoni ni nata do kole anu yakan kana kila soro osia wadwo uke mi anu ye nana muna kodo umrega ka ajibila wa itigale itaro kala na do ula ni do itigale itaro kala na do ula anu funa kuto teji mefo an kuto teji terifo Kramoke kabana ko bale ni bonna kuma mi fa damne kuma kele o nyense na wulema muni ko kamani kila nyile muni ko kakanye burubo fulani be kila nyi ala bankandala me mo wandi yana mo bra buibulo na dumaye nako ila silame subi de bere barasa ye kasila le baba ye ke kala do wuleri ye do wule kala ye kodi ibra do wuka ye wode ne ma gidi ono muni ko ka do wuke kala ye woro o ma haramu ni le ko ro sina alana ne ma ben wulema mbare ma ke mi la heradi woro sina yi ma ku idama ikana ka sababu di kasila melu fara note il est des problèmes ngere soro ida o fe mo lu ma wule ko kila ma ke mo ri ile kuna boke ba bolo mala me ana ko kila ma ke ko di mo ri ile kuna bo afuna le mbinu ibran kuna bo afuna le mfa bran kuna bo afuna mfa kuma bran kuna bo afuna ngore ke bran kuna bo me nyire bran nyire kuna bo inu me ayoro twin wala ka tola sallallahu donc ningal la ba mentren fe naam ka le bra ali le jebi wodi inshallah du montet madoni disi ka phrase planyo la kan naam benda andi o kundo doawula ala sona maintenant di ide doawu ke ka kundo nan ka mafne Nurdin TV ala beba kasia alfana na kala doawula ka ben islamaya kuma li fola television mena yala almako wasulun kramoke la doawula nay Ibrahima Kamsikodi naam mane anye doawule kala ngemi funa folina ko mi ye mo ya yo tin ala ni ban kila de ibulo duo jebi ka ke mo gban sambulu kuma o makabale de ala ni mo do le tre kuma la Seina Musa ala ki ban Musa bulo duo wuro jebi kama ala ka duo jebi mo gban sambulu la muso do le wara fo Seina Musa e Musa ne de ngoro wa fo ala ye kwa nso de na Seina Musa wara ala suro ala musuro wale mrado ka dengoro adi densuro batna densuro ala go Seina Musa ma ko wa fo muso ye ko muso tana densuro mo mi edo ko do gbasila kuma ye ne ko ala ma mi ke kala de ye mo gbansan a kala mo gbansan e kalim rusal na toyin ina men o ke Seina Musa na fo muso ye akoma ko kitina densuro ko de
antana den soro kokon ana yera le bulu ma bra ban akuma ban ta recording afuna ka ko be bulu ka mais adamaden makonyini na te se la makonyini no loni na gbere le nale kila den te ali murusa na te mo gbansan e go me anu mo gbansan su mi edunya kono be o su do le tere mo gbansan me loni nale muso wana do o ka la den go kono fili fo yi akomva ne ko nale daro bo si daro ko mu wori akwa na madeni ne ma nnu na fo musa wala fulala ya la ire ko kontana den suro kia ko muso ma akomusa le kote kon bon ne dan fo ala iri den suro muso ko ala ni musa ye kumala ala ko musa ye kontana den suro ile ko ida fo ala akunna fo ala ala di den di ma keo ka ala madia muso ka konota ka den suro ake konota ka den suro apana kana den ida musala olo musa burman to bra wala kama kuru kundo sinya fulale furauna la malo ferengo problem do timini musa ni furauna te okuma yulungere kuma malo fene ni aburman to wada wulung aburugo fulana ndoni den ira la aburman to wana musa ala yemini ala ko bala mun gele mi trusin bala koro mun kele imrana denge kafari mun gele ala ina mun ko su kani na mun ke ne mana fuile ya ngo musoko konye ni maini ka den ko na ri den suro na te den suro ko ho ina ma fone ko ne wa fa muso ka tana den suro ko muso ro bra den suro awala fona mu ogbena ye muso bra den suro ka sababu ke mu ogbera o la sababu di ibrahim namuliya ala ko musa ma ko musa ko anafo mi ye woni ile la mmiri ya tesu kelenim ile na le ne nyini nkala anafo kedo we okole kadi ni alamadia ibrahim kodi musa na ala nyini gale kedo okole kadi alamadia ala ro ko ro sine adi una astajibu lakum innal ladina yastakbiruna anil ibada sayadkhuluna jahannama dakhiri ala bankanala ibro men kila fene ko kila mara hakilla ta fana da madu keka akodi ne man kisi yayi adi Allah wa antum tu'minuna bil ijaba ala brama woka fo duwo ke joyima ajabe woni alama mu wasi ala duwo jebi do wodo mansami no madia to se yayi oronye mi ila kalila mbadi make kuma funa kana wora mo haklima wallahi di muso do ye kila de makronte muso gbansan abedo wiki abemne ebe lonna do ye kila de makronte mo gbansan abedo wiki abemne ala bankanala woro ambe do wiki kanganye ka do wiki jamanaye ka do wiki ay journaliste fine inyalo nan sira kiyama mo wa to le nyala ta ila te ko mun ay se arigina fa ando ya okoro mi ni ikolo kangan journaliste lu ay sebele islam ya seduma ay te tula ko islam ya barashiro no fasola sabati kuma fama kunda fem mara wule jamana no kono ni jamana kono na sabata fitina shama na salani ngai journaliste ile no ta brada ngba sama ali bonte mi tere kala jamana kono ani lujini ni grebu ba mi tere kala ala jo bona wala le braga sababu de kam we sensibiliser mo du subra suma oye fitina la sala ye arigina kono mo wole di ala be barakadu na ifenero ala be barakadu na ishiro ala be jamana sabatila ala be jamana wurukila mansa he hinana mawuludi mi kotoni akuma ya ndabi arika nyina te ka ina jonkolo saya yetini labuda minal mauti me an koni ala tala ka nyon shama blanchi kono ala bokala uromba di ni alu kan wele bi kanda korobo kuma kunguru mi yembulo ko ay jebi folo yenin ka ikete kan mayin ka lungere bay ba me mawuludu ala kila soronya alayhi salatu wassalam detail man bola wuleka kelu no soronya ere soronya nyuma sugu meni o kan ga detail kila soronya bra detail hakilima ye ibeli manaya ka ma din soro yifanya tegbero abla abadebela karo kelenin tala lonna de ko karo fla kila fa ke wara kiyama ne man nkiye kila ye asuro sanworo aba wara kiyama me anala faritaliya me wori amala soso
n'a fɔra ko mɔgɔ ko o kuma t'a datɔ ma ko ɲuman wuru quoi c'est kila la kilaya ma quoi c'est a ka bigangbɛn min kɛ Halimatu Sadiya ka lamɔ min kɛ a n'a mɔlen mɔgɔ min bolo a n'a mɔlen mɔgɔ min bolo a n'a mɔlen mɔgɔ min bolo fo k'a kɛ kiladen de kiladenya o ko min tɛmɛna o ko min tɛmɛna o ɲɛfɔ mɔgɔ ye non o ka kan ka silamɛ hakili wayila silamɛya la n'o ma mɔgɔ kunu i ka Ala ye o tɛ se mɔgɔ ladonna bin na donc su hɛrɛ ni tile hɛrɛ k'a d'a ma Ala b'o kɛla k'an na jamana sabati k'an na jamana wuruke Ala b'o kɛla k'an jurumulu yafa Ala b'o kɛla duwawu min mana kɛ ɲina ka jɛbi Laginɛ bɛɛ ma ka jɛbi kankan ma ka jɛbi ne ma a ye kuru fɛnɛ di Ala b'o kɛla nkɛ i b'a la ko min na woli nafa la ne lale duwawu le la k'a bɛ ko ɲa siga t'o rɔ Ala b'an kana la an ye wele bolo masa hinana k'an ma ko ila ɲa Ala b'o kɛla an na kɔnɔnafili dɔgɔmanin k'a bɛɛ basi Ala b'o kɛla ka silamɛya dɛmɛ ka silamɛya di mɔgɔ dɛmɛ Ala b'o kɛla k'an jurumulu yafa Ala b'o kɛla ka yira kɛ Laginɛ gouvernement na k'e janto Laginɛ silamɛya baaramugu ye dɔ alimami kunna alifa bara dɔ kɛ a tɔ b'ale kɔ a n'an mobili 33 min dɔ ɲinan nin préfecture 33 ko a y'o to yen a sous-préfet 337 an y'a fɔ alifa ye k'a dɔ di o alimami ma sous-préfet 337 k'a o alimami t'a la na o b'a na k'a na dawa kelen t'a di an ye duwawu k'a ye an t'a kɛla mansa de ye mais duwawu ye mɔgɔ senkɔrɔ pinpin na Ala b'an kanda la Ala b'an jurumulu yafa la tile hɛrɛ ni tile nɛma k'a d'a ma Ala b'o kɛla association Nurudini silamɛ kɛ ni silamɛ muso k'a bɛɛ la karamɔgɔ Bangali Kaba kan bi mansa bɛra bonya 2 min na tigɛ o ma ɲinan sanni na Ala y'i jo k'Ala yafa Ala ye Madu Sherifu ma k'Ala nɛma ma ka kaburu nɔrɔ ye Ala b'o kɛla k'an na silamɛya sabati k'an na silamɛya ni wuruke Ala b'o kɛla ɲɔgɔn na bonya ni ɲɔgɔn asiriya k'an kisi ma Ala b'o kɛla k'an bɔnsɔn ila ɲa Ala b'o kɛla ka densɔrɔmuso fodi dɔ kɛnɛya Ala b'o kɛla k'an tanga fitina ma luyi kɔnɔ Ala b'o kɛla Allahumma rabbi sallallahu alaihi wasallam. Chers frères et sœurs en islam, merci de tout le plaisir que vous avez pris pour nous suivre. Nous vous disons grand merci. Il était là sur ce plateau. Il s'appelle bien sûr Ibrahim Kamisoko. C'est lui, Wassolon Kramoke. J'espère que vous l'avez très bien suivi. Et nous, on vous dit wassalam. Ils étaient là pour nous accompagner, toute l'équipe du groupe Nourdine TV. Au cadrage, Soulmana Ariako Bangoura. Ici à la présentation, Cheikh Ali Diara. On va se reprendre très prochainement. Wassalam.